आउ गोटे वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम शिखा बुढ़ा पानी कखारू केमती हल्का आउ नरम बड़ी प्रस्तुत करवा एवं चोपा छड़ा बिरी आउ चोपा लगा बड़ी भितर कौन डिफरेन्स आसूची आउ से बुढ़ा कखारू केमती आम सुंदर सुंदर रेसिपी बन खाई परिबा। आपण समस्ते जानिचंती पानी कखारू देह पई बहुत भल। तो पानी कखारू को यूजुअली आम माने बड़ी ही प्रस्तुत करि थांती आउ प्राय तो मु देखि छि केही रेसिपी प्रस्तुत करि न थांती, किंतु आजिर वीडियो रे आम देखिबा बुढ़ा पानी कखारू कौन कौन सब रेसिपी प्रस्तुत करा जाए। वीडियो देखिए आपण मैंने अनुमान करें बड़ी केते हल्का हो केते नरम हो केमती आम स्टोर करके वर्षे जाए रखा ताहार मध्य छोट छोट टिप्स मु आपको बतेइबी। तेबे चलतु आम स्टार्ट करवा। ये मु बड़ी प्रस्तुत करने किसी चोपा छड़ा बिरी नहीं आउ किसी चोपा लगा बिरी नहीं। चोपा छड़ा बिरी पाखापाखि अध किलो टिके अधिक हम आउ चोपा लगा बिरी पूरा केजीटे मुझे। चोपा लगा बिरी को प्रथम आम फुल पानी देकी बतुरेबार भी गोटे टिप्स रही, कारण बहुत लोक मुझे देखी पानी अल्प अल्प दे देते जोटा कि पानी भलसे भेदु नथुबो, बिरी भलसे भेदु नथुबो। आपण एतिकी पानी देबे जेमिति कि ताहा ऊपर भासिकी रहउथुबो, भेदिला परे मध्य पानी बिरी ठारू ऊपर भासिकी रहउथुबो। आपण वीडियो देखिकी जानि पारुथिबे पानी बिरी आमर भेदी गलानी तथापि भी पानी ता ऊपर भासिकी रोचे। अधिक पानी देकी सब बेले बतुरेबे। ये मोर पूरा फुल हो जाइए तो मुझे गोटे तसला को खोली नौची जोटा कि चौड़ा मुह हम आउ चोपा छड़ेबा किना इजी हम। एठी मु देखंतु भलरे दुई हाथ दे घसिकी केमती चोपा छड़े नौची। चोपा छड़ेबार भी गोटे ट्रिक्स रही। आपण माने प्रथमे पानी पुरेकी चोपा छड़ेबे नाही। जो पानी रे आमे भेदेई थिबा जो नाळ पानी सेई नाळ पानी रे ही आमे ताकू चोपा घसिकी छड़ेइले प्रथम थर रे ही बहुत गुडाए चोपा छाड़ी जाइथिबो। एठी देखंतु मु द्वितीय थर आ पानी पुरेई नै। जो पानी मु काली रातिरु भेदेईकी रखिथिली तो सेई पानी रे ही मु चोपा छड़ौची। एई पानी रे चोपा छड़ेइबा द्वारा ही जो चोपा गुडाक बढ़िया से छाड़ी जाई थाए। देखो गोटे थर मोर पाखापाखि अधारू अधिक चोपा छाड़ी जाइए। तापर आम भल पानी पुरेकी भल किना बिरी को चकुटिकी तार जो कषा पानी अच्छी चोपा न छाड़िले भी चलिबो, किंतु बिरीर जो कषा पानी कला कर दिए आमर बड़ी ता कषा पानी की भल भाव छड़ेबार अच्छी। एमती भल भाव चकटिकी देखो मु चकटिया भितर पानीर रंग केमती कषाया कषाया हो जाउची। एई कषा पानी की ही भल किना चकुटिकी आमर बाहर करिवार अच्छे। 8 ରୁ 10 थर ए कषा पानी को चकटी चकटिकी हाथ में आम बाहर करदुआ। जे पर्यंत पानी पूरा धला न होईची से पर्यंत आमे धोई चलथिबा। बिरी रे चोपा रहिले भी चलिबो, किंतु ता कषा पानी रहिला माने बड़ी कला हेजिबो। एइठी देखंतु प्राय तो आमर चोपा छाड़ी गलानी आउ गोटे अधे चोपा अच्छी से गोटे अधे चोपा रहिले किसी प्रॉब्लम नाही। एबे आमे उपरू उपरू बिरी को नै जिबा, कारण ता तळ तुळा बिरी रे गोड़ी थाई पारे। उपरू उपरू बिरी को एमती छाणी छाणी नै जिबा आ तळ को बार्ली गरडा करि देके आमे ऊपर भल सफा बिरी को नै जिबा। एइठी आमर बिरी काम प्राय तो सरी गला। एबे आमे जिबा ता धरे पकेबा पई कखारू को रेडी करबा। एइठी मु गोटे कखारू नै जाईची। प्रथमे कखारू को दी फाळ करि देबा एवं तार चोपा को बाहर कर देबा। चोपा को बाहर कर देके छोट छोट खंड करिके आमे काटी नबा। आपण चाहिले मध्य दी फाळ करिके गोटे कखारू कोरोना मिले से कखारू कोरोना माध्यम रे करि पारिबे। जेहेतु मो पाखरे कखारू कोरोना नाही तो मु ताकू छोट छोट खंड करि नै के गोटे ग्रेटर माध्यम रे करि नैछि। इति आपण माने देखि पारुथिबे ग्रेटर रो जो मीडियम साइज रो कोणाटा अछि से मीडियम साइज रो कोणा रे आमे करिबा। बेसी बड़ करिबानी कि बेसी छोट करिबानी। जेमती नोडिया कोरार जेमती आकृतिर बाहरे तो सेही भलिया हमकु ही दरकार। कखारू को एमती भल भाव रे करि नबा। भल भाव रे कखारू को कोरी नै कि चिपुड़ी दबा। चिपुड़ी दे साला परे जो कखारूर रस बाहरे से रस को मध्य आमे फपाड़ीबानी, से रस को मध्य आमे पी दबा। कखारू रसटा ही देह पई बहुत भल होई थाए। प्राय तो मु देखि जे कखारू रस को लोक फपाड़ी देई थांती। कखारू रस को आपण टिके बिट लुण आ लंका गुंड पकेकी सेमती आज यूजुअल आ किछि फुटेबा दरकार नै कि छुंक दबा दरकार नै। आपण खाली टिके बिट लुण टिके लंका गुंड जदि खाइबा को पसंद करंती खाइबे, नाही तो खाली बिट लुण टिके पकेकी पीकी देखंतु केते टेस्ट लागिबा आ केते देह पई भल। तापर मते कमेंट माध्यम रे कहिबे। एबे आमे सबुतक कखारू कोरा को आउ थरे भल पानी देकी धोई दबा। ए कखारू कोरा को आउ थरे धोई न देले बड़ी मध्य कला पड़ी थाए। छोट छोट टिप्स आपण निहाती मन रखिबा आ बड़ी कला बेले निहाती एहाकू यूज करिवे। एबे सबुतक कखारू कोरा को मु धोई नै जी। धोई नै के गोटे स्ट्रेनर रे एमती ताकू चापीकी रखि देई जे आमे सबुतक पानी एहार निगाड़ी दबा। गोटे भारी जिंस जे कोनोसी भारी जिंस आपण आ ऊपर चापी देले सबुतक पानी निगिड़ जेबा। आपण चाहिले मध्य कपड़ा रे चापीकी किछि गोटे भारी जिंस थोई देबे। एबे जिबा आमे बिरी को फेणेइबा। बिरी को भल भाव रे 10 ରୁ 15 मिनिट फेणेइबा। जेते बिरीटा भल भाव रे फेणेई हबो बड़ी सेते फफसा हबो। एइठी आपण माने देखि पारुथिबे बिरी फेणेइला बेले आपण जेते अधिक अधिक फेणेई जाउथिबे तार क्वांटिटी मध्य बड़ी बड़ी चालुथबो, कलर मध्य चेंज हेउथबो, हाथ को मध्य बहुत हल्का लागिबो।
ଏଇଠି ଆମର ବିରି ଫେଣା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆମ୍ବ ଅଦାକୁ କୋରିକି ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଛି, କିଛି ପାନମଧୁରୀ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଛି। ହେଙ୍ଗୁଟା ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ତ ହେଙ୍ଗୁ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ନିହାତି ପକାଇବେ, ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ତାପରେ କଖାରୁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାପିକି ରଖିଥିବେ ପୁରା ପାଣି ନିଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ କଖାରୁ କୋରାକୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଅଦା ବଦଳରେ ଅଦା ନେଇପାରନ୍ତି, ତେଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇପାରନ୍ତି, ଫୁଟଣ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେହି କେହି ଝାମ୍ପିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କେହି ଲୁଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିଆଇ ଟିଣ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଜିଆଇ ଟିଣରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ି କରେ। କାରଣ ଏଠି ଜିଆଇ ଟିଣରେ ବଡ଼ି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତଳଟା ଯେହେତୁ ଟିଣ ତଳଟା ବି ତାତେ, ଆଉ ଉପରଟା ତ ଖରାରେ ତାତେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ବଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟିଣରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ବଡ଼ି ବନାନ୍ତୁ, ଗୋଲ ବନାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ବନାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ବନେଇବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ବଡ଼ି ଖରା ଖାଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ି ଟିଣରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ଦେବା। ଫୁଲ୍ ଖରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭଲ ରକମ ଯେମିତି ପୁରା ଶୁଖିକି ଖଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ବଡ଼ିକି ଖରାରେ ଦେବା। ଯଦି ଖରା ଦିନେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2 ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନେ କରୁଛି ତ ମୋତେ ଏକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ିତକ ସବୁ ଶୁଖିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଲକା ବନିଛି ଆଉ କେତେ ନରମ ବନୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିପିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁରଝୁରା ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହାଲକା ହିଁ ବନିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା ବିରିର ବଡ଼ି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡବାଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଡବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ଡବାରେ ବି ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ଥିବ ବଡ଼ି ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଡବାକୁ ବି ଭଲ ରକମ ଗୋଟେ ଖରାରେ ଦେଇକି ଡବାରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇକି ରଖିବା। ଏତେ ହାଲକା ବଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ବଡ଼ି ଡବାରେ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଠିପିକୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 2 ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ିଟା ସେଟା ହେଉଛି ଧଳା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରିର ବଡ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଟା ସେଟା ହେଉଛି କଳା ବା ଚୋପା ଲଗା ବିରିର ବଡ଼ି। ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ହେଲା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଟା ବି ବନିଛି, ସେଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବନିଛି ଏଟା ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବନିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ହେଲା ଯେଉଁଟା ଚୋପା ଲଗା ବିରିର ବଡ଼ି ସେଟା ବହୁତ ହାଲକା ବନିବ ଆଉ ତା ଲେୟାରଟା ବହୁତ ପତଳା ବନିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ସେଟା ବହୁତ ନିଦା ବନିବ ଆଉ ତାର ଲେୟାର ବି ଏତେ ଭଲ ବନେନି। ବାସ୍ନା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳା ବଡ଼ିର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ନିହାତି ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି କଳା ବିରିରେ ବଡ଼ି। କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କଳା ବିରିର ବଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ହାଲକା ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁର କୋରା କିଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁ କୋରା ଆମର ଥିଲା ସେ କୋରାକୁ ପକାଇକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପାଣି କଖାରୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କଖାରୁ ପ୍ରାୟ ମୋର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ବନେଇଦେବା ପାଣି କଖାରୁର ଭର୍ତ୍ତା। ପାଣି କଖାରୁ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଟା ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଯେମିତି ଆଳୁ ପରଟା କରନ୍ତି ଆପଣ ପାଣି କଖାରୁର ମଧ୍ୟ ପରଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଡ଼େଇ ବସେଇ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ 2 ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଜିରା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାନମଧୁରୀ, ଜୁଆଣି ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ମସଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇବା, କିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା। ବାକି ଯେଉଁ କୋରା ହେଇକି ଥିଲା କଖାରୁ କୋରାକୁ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। କଖାରୁ କୋରା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇକି କଖାରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଟିକେ କଖାରୁ ସିଝି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟଣା ଦେବା। ଏ ବାଟଣାଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ରସୁଣ ବି ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ରସୁଣ ବି ଆ ଦେହରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ କଖାରୁ ଆଉ ବାଟଣା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି କିସମିସ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ସେଇ ମସଲାରୁ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଏଇଠି ଆମର ବନେଇଦେବା କଖାରୁ ଖଟା।
ଦେଖିଲେ ତ ପାଣି କଖାରୁରୁ ବଡ଼ି ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖଟା ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ରେସିପି ବି ବନିପାରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଖାଆନ୍ତୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।